দিচ্ছে দেখুন দেখুন আচল আর বডি দেখুন কেতে বড়িয়া উৎকল লক্ষ্মী দেখুন আর তার ডিমান্ড বেশি আর তার চাহিদা বেশি 3000 টাকা মাত্র মাত্র 3000 টাকা দেখুন উৎকল লক্ষ্মী শাড়ি ব্লু কলর গোটে আছে গ্রিন কলর গোটে আছে দুই জুড়ে কলর অপশন अवेलेबल আছে দেখুন যাহা যেন কলর পছন্দ লাগবে আপনারা অর্ডার করে দেখুন এটা উৎকল লক্ষ্মী 3000 টাকা এটা 3000 টাকা দেখুন এটা তো সে 7-8,000 টাকা উৎকল লক্ষ্মী দিচ্ছে দেখুন 3000 টাকা বড় থান দেখুন আচল শাড়ি মানकर क्वालिटी দেখুন এক সে কোয়ালিটি দেখুন কেন কোয়ালিটি মেইনটেইন করে রাখা হই দেখুন কেতে বঢ়িয়া সুন্দর লাগি কলেকশন এটা দাম কেতে এটা 3100 মাত্র মাত্র 3700 के 3800 कहबे बोल देखुन 3100 टका देखुन केनता हिसाब थान मिली देखुन फिर ब्लाउज पीस आसमा आ ब्लू धड़ी आचल देखुन आचल आचल सस्ते डिजाइन आ बॉडी देखुन पिंक कलर अच्छे केते बढ़िया लागे देखुन धड़ी भी देखुन केते फिनिशिंग अच्छे देखुन साड़ीटा 2900 मिलेबा 2900 देखुन मात्र 2900 साड़ी क्वालिटी देखुन 3500 4000 कहले भी आराम से जने निजबा देखुन एतकी बढ़िया बार बिल लागे सिंगल धड़ीटा पहला बुकिंग है देखुन 6500 देखुन आचल मात्र 6000 देखुन 8500 9000 टाका साड़ी भाई दिछे देखुन हेतकी पूरा चमकू जा शाइनिंग आउची देखुन आ माछो धड़ीटा भी देखुन बहुत केते पूरा फिनिशिंग अच्छे আপনারা দেখি দিলে ফার্স্ট টাইম আর ইনো কোয়ালিটি কাহি ম্যাচ করে না পারেন দেখুন এটা দেখুন আচর বি স্টার সফটটা ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক বি স্টার সফটটা দেখুন এটা গুলো নষ্ট এর ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক হইছে আর বডির কলর দেখুন বেবি পিঙ্ক রে কলর আছে কেতে সুন্দর দিছে দেখুন কফি কলর সাড়িয়া लेकिन মেরুন কারি আমার ব্ল্যাক বাই দিছো लेकिन কফি কলর দেখুন কেতে কোয়ালিটি কালেকশন আপনারা নেই পারবে ভাইরাল কালেকশন ইনো হি ট্রিপল স্টার সফটটা আর সিঙ্গেল ধরি আছে দিন মানে উষা ধরি পছন্দ লাগলে তাকলে এই কালেকশন দেখুন এটা দেখুন আচল এটা ব্লাউজ পিস आई मात्र 9500 9500 देखो ये वायरल इटा भी बहुत ही वायरल होची आ इतार डिमांड एती होची जे समस्त पहला फोटो फोटो जेटा अछि के देखो ये कलेक्शन ताको अवेलेबल होची आपन माने एटा कुछ जोहार फिर से स्वागत हम रेमुंडा विलेज रो आ गुटे नुवा वीडियो के आज भी फिर के पहुंची लेना लक्ष्मी मेहर नानी घर दुकान के आओ तांकर तो जानित बे केते बढ़िया क्वालिटी रो साड़ी माने मेंटेन कर रखसन एक से क्वालिटी बहुत ही बढ़िया साड़ी माने बहुत ही कम कम दाम रे मिली है हमर रेमुंडा गारे जेंटा आपन माने पूरा शोरूम नो भी जीती जबा हंदा क्वालिटी रो साड़ी की बढ़िया साड़ी माने रखसन आ बेस्ट क्वालिटी रे बेस्ट प्राइस माने देसन आ याहन तो जानित बे सब साड़ी माने रेट माने टिके कमी कमी जाई छी यानी किनबे पूरा सस्ता रे ही पाबे और पूरा बढ़िया बढ़िया कलेक्शन आनी के रखी देजन तो केनता साड़ी होचे केते प्राइस रे मिली सेटा के देखमा तो वीडियो के बिना काटी के रेट देखो बहुत ही क्वालिटी वाला यूनिक डिजाइन संबलपुर साड़ी देखमा खास रेमुंडा गाँव लक्ष्मी मेहर नानी घर दुकान रू देखो आपन को लोकेशन आइडिया दे दिया होचे एटा देखो हमर रेमुंडा जेन जुव ज्योति पाठागार कुमारपड़ा जेन गणेश पूजा मंडप एटा हला देखो बरगज एटा हला बरगज आ इटा हला देखो से रास्ताटा इनो जस्ट ई रास्ता डेगुन से ही तांगर दुकान अच्छे आपन माने जेन माने आउजन ए देखो ना पर बरगढ़ की सम्बलपुर साइड नौजन लेबाटू आसबे आ भेड़ान जेन माने आसुजन भेड़ान साइड लेबाटू आसबे आ सेहेन रहला यूको बैंक डाकघर सियाडू डेगी आसबे बेला एटा देखुन क्लब आइडे बरगज के निहा कर दे बरगज बाटू एगरी जिबार पड़वा देखुन से रास्ता रोड आपण माने पहुंची जिबे कि इनदे आसी जिबे आ इनके आसला बाद देखुन सीधा सीधा जस्ट 150 मीटर बिना हो रास्ता आसी जिबे एटा हला ताकर दुकान देखुन जय मां लक्ष्मी सम्बलपुरी वस्त्रालय लिखाई एटा देखुन एटा हला ताकर घरटा आउ इटा ही तांगर दुकान है इनो आप जदि टैटटा दिया ही तो इटा ताकर दुकानटा इनके आसबे जदि टैट दिया टैट पिटबे इनो आराम से ताकर दुकान खुला से आपन मन आसी ताकर जब भीतर की जिमा देखमा सारा कलेक्शन अछि ताकर दुकान के अवेलेबल देखुन पाटो साड़ी कलेक्शन फुल टिश्यू हाफ टिश्यू सब प्रकार कलेक्शन अछि देखुन कॉटन साड़ी भी कलेक्शन अछि बहुत ही बढ़िया बढ़िया कलेक्शन अछि यार भी देखुन सब रखे दिजन सजे रखे दिजन यानी वीडियो रे सेटा देखमा तो जाऊ ताकर तो पचरामा परमा तो दिकु फेर का स्वागत नमस्कार जय जगन्नाथ जय मां समली लक्ष्मी मेहर गाँव रेमुंडा बरगढ़ डिस्ट्रिक्ट आमर बरगढ़ है आउ आमर जेन शॉपटा अच्छे आमर घरे एका अच्छे रेमुंडा गाँव है आउ लैंडमार्क तो कहमा कि कुमारपड़ा पाखा गणेश यज्ञ मंडप तार पाखा जेन बरगज अच्छे से बरगज रो साइड रे रास्ता अच्छे मात्र 10 मीटर है हवा बेले वीडियो जेन आगरु थिबा भी वीडियो भी देखि करी भी आसी पारबे से वीडियो रो तो पूरा बतै दिया है जदी भी जेन माने आसुजन से वीडियो देखि करी बहुत लोगन को हेल्प होचे आपन माने भी जदी ताको दुकान के आबा ली चाहउचन ई साडी कलेक्शन नेबा ले बेला जदी भी आउचन ताको नंबर के कॉल करबे जे नथिले भी ताको निजे जे रिसीव करी आनबे आउ जेन माने आसीना पर यानी पसंद ऑनलाइन भी पठाबे नहीं हां ऑनलाइन भी एबे तो ऑनलाइन भी बहुत जाउचे तो ऑनलाइन इटा है कि से माने वीडियो रो जेन साड़ीटा चॉइस करबे सेटा स्क्रीनशॉट पठाबे एड्रेस पेमेंट डिग्री एड्रेस पेमेंट देला परे हमें सेटा स्पीड पोस्ट माध्यम रे पोस्ट ही जाय स्पीड पोस्ट माध्यम रे ताको नि साड़ीटा पठा दिया एटा करबे कि रिसेंट वीडियो टिके रो पठाबार लाई ट्राई करबे चेष्टा करू क्या करबे रिसेंट वीडियो रे स्टॉक थिसी आ 6 मास 7 मास आगर वीडियो हेले सेटा टिके नहीं मिले देखुन सब अपडेट होती कलेक्शन सेतले बोल देखुन प्रत्येक हफ्ता ताकर वीडियो होती डेट भी मेंशन थिसी देखबे से डेट रो देखबे विद इन वीक ना तो 10 15 दिन भीतर जदी आपण ऑर्डर करछन सेति कलेक्शन पाबार बहुत संभावना थिसी तो आज रो वीडियो रे किन कलेक्शन देखमा आज रो वीडियो रे भी है कम रेट रो आरंभ करी बड़ बेसी रेट तक देखमा सब प्रकार कलेक्शन किछि देखमा तो जाओ बिना देरी स्टार्ट करमा देखमा एक्सक्लूसिव सम्बलपुरी साड़ी कलेक्शन देखमा एटा देखुन 2300 रो साड़ी मात्र 2300 रो स्टार्ट है साड़ी रो क्वालिटी देखुन मात्र 2300 टका देखुन डा चल
ଆଉ ବଡିଟା ଦେଖୁନ୍ କେତେ ବଢିଆ ଦେଖୁନ୍ ଚକ୍ର ଚକ୍ର ଟାଇପର ଡିଜାଇନଟେ ଅଛି ଦେଖୁନ୍ 2300 ଟଙ୍କା ଶାଢୀ ଦେଖୁନ୍ 2500 3000 ବେଲେ ବି ଜଣେ ଆରାମ ସେ ନେବା ଲେकिन ଦେଖୁନ୍ ତାଙ୍କ ଦୋକାନ ମାତ୍ର 2300 ଟଙ୍କା ତାরপর দেখুন এটা দেখুন আঁচল আর বডি দেখুন কেতে বঢ়িয়া দিচ্ছে দেখুন লাইট কলর আর রেড কলর কম্বিনেশন এটা বি 2300 মাত্র 2300 টাকার শাড়ি দেখুন কোয়ালিটি 2700 টাকার এটা বেলে বি আরাম সে নেবে লেকিন দেখুন তাকর দোকানে পুরা অফার নবি সস্তা হোলসেল দাম মাত্র 2300 টাকা দেখুন আঁচল আর এটা বডি দেখুন কেতে বঢ়িয়া ডিজাইন হচ্ছে এটা বি 2300 পড়বে এটা বি দেখুন মাত্র 2300 টাকাটা ধরি থাকি দেখুন আপনার মানে পেপার বড় থান জানি আছে তার দাম 2300 ন অধিকা পড়ছে দেখুন এটা এটা দেখুন বঢ়িয়া কোয়ালিটি দেখুন মাত্র 2300 টাকা এটা দেখুন ইয়েলো কলর উপরে আছে আর কফি কলর দেখুন সে ধড়ি টাইপের ডিজাইন রয়েছে এটা দেখলে আঁচল আর বডি দেখুন রেড কলর ধড়ি আঁচল কেতে সুন্দর দিচ্ছে দেখুন শাড়িটা 2600 মাত্র 2600 টাকা দেখুন শাড়ির কোয়ালিটি এক সে কোয়ালিটি শাড়ি দেখুন আপনারা ঘিনবা লই পাইবে খাস রেমন্ডা গাঁ লক্ষ্মী মেহের নানিগর দোকানরু এক্সক্লুসিভ সম্বলপুর শাড়ি কলেকশন আর ট্রাস্টেড সেলর 2500 দেখুন 2500 টাকা দেখুন বহুত বঢ়িয়া সুন্দর দিচ্ছে শাড়ি কলেকশনটা দেখুন মাত্র 2500 টাকা তারপর দেখুন এটা বি গোটে বহুত বঢ়িয়া ডিজাইনটে এটা দেখুন এটা আঁচল আর বডি দেখুন এক নম্বর লাগে দেখুন ধড়িটা বি দেখুন কেতে সুন্দর দিচ্ছে এটা 2200 এটা দেখুন 2200 টাকা তারপর দেখমা এটা দেখুন আঁচল আর বডি দেখুন কেতে বঢ়িয়া মজুর পয়ের ডিজাইনটি আছে দেখুন মেহেন্দি কলরে আর কফি কলর ধড়ি আঁচলে দেখুন কেতে সুন্দর দিচ্ছে তার দাম কাটা এটা 2800 আছে 2800 টাকারে তারপর দেখুন আপনাদের যেটা বেশি পছন্দ করছেন দেখুন এটা আঁচলটা ব্লু ধড়ি রয়েছে আর রামা গ্রিন কলর দেখুন রামা গ্রিন কলরে ব্লু ধড়ি আঁচল কেতে সুন্দর দিচ্ছে শাড়িটা বড় শাড়ি লিখে দিচ্ছে তার দাম কেতে আসবে এটা সবা 2800 টাকার দেখুন কেতে বঢ়িয়া শাড়ি জলদি জলদি বুকিং করুন যাহা কি যেন শাড়ি পছন্দ হচ্ছে ইয়ানি কম রেটে মিলুছে পুরা সস্তা দামে মিলুছে ইয়ানি বেস্ট টাইমে শাড়ি কিনবা লাগি দেখুন আঁচল আর বডি দেখুন সবটা ডিজাইনটে আছে আর কেতে বঢ়িয়া ডিজাইনটে আছে দেখুন ধড়ি আঁচল 3000 টাকা দেখুন আপনারা নেই পারবে লক্ষ্মী মেহের নানিগর দোকান উৎকল লক্ষ্মী দেখুন কেতে বঢ়িয়া সুন্দর দিচ্ছে দেখুন এটা দেখুন আঁচল আর বডি দেখুন কেতে বঢ়িয়া উৎকল লক্ষ্মী দেখুন আর তার ডিমান্ড বেশি আর তার চাহিদা বেশি 3000 টাকা এটা মাত্র 3000 টাকা দেখুন উৎকল লক্ষ্মী শাড়ি ব্লু কলর গোটে আছে গ্রিন কলর গোটে আছে দুই জুড়ে কলর অপশন अवेलेबल আছে দেখুন যাহা কি যেন কলর পছন্দ লাগবে আপনারা অর্ডার করে পাবেন দেখুন এটা বি উৎকল লক্ষ্মী 3000 টাকা এটা বি 3000 টাকা দেখুন এটা তো সে 7-8,000 টাকা উৎকল লক্ষ্মী দিচ্ছে দেখুন 3000 টাকারে মাত্র মিলুছে দেখুন বহুত হি বঢ়িয়া সুন্দর দিচ্ছে কালেকশনটা যেন মানে নেবা লাগি চাহুন জলদি বুকিং করুন উৎকল লক্ষ্মী শাড়ি 3000 এ আঁচল দেখুন আর বডি দেখুন এটা বি দেখুন কেতে বঢ়িয়া ডিজাইন হচ্ছে টেরাকোটা ডিজাইন আর শাইনিং হচ্ছে শাড়ি এটা 3000 টাকা এটা বি দেখুন মাত্র 3000 টাকারে बहुत ही सुंदर अच्छे कलेक्शन माने आज कलेक्शन देखो पूरा स्टार्टिंग रही धमाकेदार कलेक्शन आ सब नुआ कलेक्शन देखो आंचल आ बॉडी इधर कलर ऑप्शन अवेलेबल होची एटा हां इधर कलर ऑप्शन एटा भी 3000 टंका ई कलर भी जहां टिके अलगा আছে टिके अलगा अलगा আছে जहां जेन कलर पसंद लागबा डिजाइन पसंद हो आप स्क्रीनशॉट करी पठोना ऑर्डर करून তারপর দেখবা এটা বলে এটা দেখুন আঁচল आ बॉडी দেখুন एक नंबर দিচ্ছে শাড়িটা भी এটা 3100 টাকা দেখুন সফটওয়্যার भी ডিজাইনটা আছে তারপরে বেবি পিঙ্ক আর ব্লু ধড়ি আঁচল দেখুন এটা আঁচল সস্তিক ডিজাইন আর বডি দেখুন পিঙ্ক কলর আছে কেতে বঢ়িয়া লাগে দেখুন ধড়ি भी দেখুন কেতে ফিনিশিং আছে দেখুন শাড়িটা 2900 মিলবা 2900 দেখুন মাত্র 2900 শাড়ি কোয়ালিটি দেখুন 3500 4000 কইলে भी आराम से झने নিবা দেখুন এতকি বঢ়িয়া শাড়ি দেখুন মাত্র 2900 রে মিলছে বলে এটানো সস্তা কাহে খুঁজবে বলে भी কোয়ালিটি শাড়ি না পান এটা দেখুন আঁচল আর বডি দেখুন एक नंबर केना बांधो काम कराई देखो केना शाइनिंग हो देखो 4500 5000 टाका साड़ी भी मुश्किल है डिजाइन पे 3100 मात्र 3100 टंका साड़ी देखो सेतिले बिल कहसी नंबर 1 क्वालिटी आ प्राइसिंग रे भी के कम्पीट कर ना पर हेंता क्वालिटी रो साड़ी दुकान डेटा रेमंडा आंचल भी देखो पूरा यूनिक अछि यूनिक आंचल देखो सब साड़ी देखो एक से बड़ जेंटा के 5.5 6000 रो ना देले जिनिस ना मिली आंचल से हिसाब रे एटा हेवी 3100 टंका एतके हेवी आंचल एतके बढ़िया हेवी डिजाइन थेक भी देखो 3100 टंका आइटा तो आम जल्दी स्पीड देखे दूँ जहाँ को दरकार जेन शाड़ी नवाली चाहूँ जब तार फोटो मांगले भी आपको दे दिया हवा इटा भी देखो इधर दाम भी 3100 इधर कलर ऑप्शन है जहाँ जेन कलर तार पर देखो ना मेहंदी कलर केनता बनी देखो शाड़ी देखो आंचल आप बॉडी देखो केते बढ़िया से डिजाइन दे देखो केते सुंदर दी शाड़ीटा एक नंबर लाला शाड़ी कलेक्शनटा তারপর এটা 3100 এটা भी है 3100 টাকা দেখুন মাত্র 3100 টাকা তারপর দেখো এটা আঁচল আর বডি দেখুন পিঙ্ক কালার আছে আর ব্লু ধড়ি আঁচল এটা भी पूरा फाइन क्वालिटी काम এটা প্রাইস भी 3100 हां 3100 এটা भी 3100 টাকা তারপর দেখো এটা ওটা দেখুন সফটওয়্যার এটার ডিজাইন দেখুন আঁচল দেখুন পুরো অলগ এটা কপি है কলারটা কপি है ব্ল্যাক নইছে কপি এটা দেখুন
সবটার भी কাম কেমতা কাম শ্রীযন্ত্র টাইপ দেখুন ছোট ছোট সপ্তাহে দেখুন বহুত হি মুশকিল কাম মানে দেখুন ছোট ছোট ঠানে भी মাত্র 3100 মাত্র 3100 রে দেখুন এন্তা কাম থিলা শাড়ি মিলি যাউছে তারপর দেখমা এ দেখুন আঁচল আর বডি দেখুন এটা भी এটা ভাই সপ্তাহে 3100 মিলবা এটা দেখুন মাত্র 3100 টাকা আজকাল বাজারে भी দেখুন শাড়ি মানে কেন কোয়ালিটির শাড়ি মিলুছে দেখলে হি পুরা ঘিনবার মন লাগিবা হেন্তা কোয়ালিটির শাড়ি দেখবা থান কোড ব্লাউজ পিস वाला 2500 মিলবা দেখুন পেপার বর্ডার থান উইথ ব্লাউজ পিস মাত্র 2500 টাকা দেখুন পানপত্র ডিজাইন আছে এটা দেখুন এটা আঁচল এটা তার ব্লাউজ পিস এটা তার বডি দেখুন এক নম্বর লাগে দেখুন মাত্র 2500 রে উইথ ব্লাউজ পিস দেখুন ইতান সস্তা আপন খুঁজলে भी না পান এই কোয়ালিটির শাড়ি দেখুন 2500 রে ব্লাউজ পিস দিলা থান তারপর দেখমা এটা ভাই 2500 এটা দেখুন মাত্র মাত্র এটা দেখুন কেতে বড়িয়া ভাবে ডিজাইন র শাড়ি এটা ভাই ব্লাউজ পিস আছে এতিবি ব্লাউজ পিস আসি দেখুন 2500 টাকা লেখা মিলুছে দেখুন ই থান মানে দেখুন আপন মানে ইয়ানি বেস্ট है ঘিনবে বেলা তারপর দেখুন টেরাকোটা ডিজাইন রয়েছে আর দেখুন সেই আমার 10 ইঞ্চি ধরি টাইপের ডিজাইন আছে এটা লেকিন পেপার বড় থান দেখুন আঁচল শাড়ি মানকর কোয়ালিটি টিকে দেখুন এক সে কোয়ালিটি দেখুন কেন কোয়ালিটি মেইনটেইন করে রাখা হইছে দেখুন কেতে বঢ়িয়া সুন্দর লাগছে এই কালেকশন এটার দাম কেতে আসবা এটা 3100 মাত্র মাত্র 3700 কে 3800 কহেবে বলতে দেখুন 3100 টাকা দেখুন কেনতা হিসাব থান মিলুছে দেখুন ইতি ব্লাউজ পিস আসবা এক নম্বর কোয়ালিটির শাড়ি তারপর দেখুন এটা মেরুন কলর কফি কলর এটা দেখুন এটা আঁচল ব্ল্যাক ধরি আঁচল আছে बहुत ही बढ़िया रेयरेस्ट कॉम्बिनेशन सुफिया ना मिले कलर कॉम्बिनेशन देखुन এটা भी बहुत ही सुंदर লাগছে এটা দাম এটা 3200 টাকা মাত্র তারপর দেখুন এই ময়ূর পয়েন্ট ডিজাইন রয়েছে শাড়িতে আর এটা দেখুন সফটার ডিজাইন টাইপ রয়েছে এটা দেখুন মিলনর আর এটা দেখুন এটা হলা দেখুন আঁচল এক নম্বর লাগছে শাড়িটা শাইনিং ব্লাউজ এটা শাইনিং মাত্র ব্লাউজ 3500 মিলি মাত্র ব্লাউজ পিস 3500 টাকারে উইথ ব্লাউজ পিস দেখুন আপনারা নেই পারবে লক্ষ্মী মেহের হ্যান্ডলুম তবে ধড়ি वाला এটা দেখুন ধড়ি वाला फिर ব্লাউজ পিস वाला এটা দেখুন এটা দেখুন আঁচল भी দেখুন চক্র চক্র ডিজাইন আছে আর বডি দেখুন কোয়ালিটি দেখুন পুরা এক নম্বর ওই শাড়িটা বহুত ही बढ़िया সুন্দর দিচ্ছে কালেকশনটা 3600 রে আছে 3600 টাকা এটার প্রাইস যেন মানে নওয়া লাগি চাহুজন উপরে হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর দিয়ে ফটো পঠাই অর্ডার করুন তারপর দেখমা বাটারফ্লাই ডিজাইনটা আছে এটা দেখুন আঁচল এটা ব্লাউজ পিস वाला দেখুন আপনার ওয়ার্ক আছে फिर ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক আছে দেখুন क्वालिटी अच्छी देखो এটা बटरफ्लाई डिजाइन देखो ब्लाउज पीस वर्क वाला साड़ी भी आसी गला देखो आउ এটা দেখুন এতে फिर ब्लाउज पीस वर्क আছে প্লাস এটা ধড়ি वाला কেতে সুন্দর দিছে তার দাম কত আসবা 3700 মাত্র 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 3700 টাকার দেখুন ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক আপন খুঁজি আসুন এতকি সস্তারে ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক শাড়ি কাই না পান এটা फिर बटरफ्लाई डिजाइन দেখুন नंबर 1 ভাইরাল ডিজাइन দেখুন মাত্র 3700 টাকার দেখুন ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক তিলা শাড়ি তারপর দেখমা এটা দেখুন আঁচল এটা भी ব্লাউজ ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক দেখুন আপনার বাজার 4000 টাকা 4000 টাকা 4000 টাকা দেখুন ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক থিলা শাড়ি মিললা দেখুন রেমন্ডা গা খাস করে লক্ষ্মী মেহের নানির দোকান এটা জলদি জলদি অর্ডার করবে এটা লিমিটেড স্টক দিছি স্টক মানে সঙ্গে সঙ্গে সরি আছে তারপর দেখমা লাইট কালার আছে 3500 পড়বা 3500 টাকা পড়বা দেখুন এই কালেকশনটা দেখুন এটা দেখুন আঁচল এটা তার ব্লাউজ পিস আর বডি দেখুন কেতে বঢ়িয়া দিছি দেখুন মাত্র 3500 টাকার শাড়ি एक नंबर देखो लाइट पूरा चमकुची साड़ी মানে আজর শাড়ি মানে এক সে এক শাড়ি দেখুন বহুত ही कम दाम रे সেদিলে কহাছি প্রত্যেক হপ্তার ভিডিও দেখবে আর ডেট দেখবে ডেট সঙ্গে দেখো ডেট সঙ্গে দেখবে আপডেটেড কালেকশন সবু বেলে আপডেটেড কালেকশন সঙ্গে আপডেটেড প্রাইস भी थे প্রাইস भी থিবা দেখো কেতেলে কমিবা কেতেলে বঢ়িবা দেখুন কেতে বঢ়িয়া এটা भी বাঁধ কামিজি তার দাম কেতে কইছে কি এটা পড়বা 3500 3500 টাকা তারপর দেখমা এটা তো বহুত ही পছন্দ কলা ডিজাইন দেখুন এটা আঁচল আর বডি দেখুন ময়ূর ডিজাইন আছে এটা দেখুন সবলে চাহিদা শাড়ির এটা ফের 4500 4500 টাকা 4500 টাকার দেখুন কেতে বঢ়িয়া সুন্দর কালেকশন আজর ভিডিও বেশি লম্বা না করু লেকিন যেন কালেকশন দেখা হবা পুরা আপন মানে ঘিনবার লাগি পুরা লাগি বাহান্তা শাড়ি মানে এটা দেখুন আঁচল আর বেলুন ডিজাইন আছে দেখুন টেরাকোটার 3900 টাকার ব্লাউজ পিস থাকে দেখুন শাড়ি মানকর কোয়ালিটি দেখুন আকে সম্বলপুরি দিন আউছে আকে নোয়াখাই भी আসবা ইয়াহানি আপন মানে ঘিনি রখি দিবেলে আপনকু বহুত ही পুষাবা দেখুন পুরা সস্তা দাম রে মিলুছে আকে তো জানি দিবে কেতে রেট বড়বা এটা দেখুন সিঙ্গেল সফটা আছে এটা দেখুন আঁচল কোণার্ক চক্র আছে আঁচল আর বডিটা দেখুন এতে বড়িয়া হর্ন ডিজাইন রে भी बहुत ही ভাইরাল ডিজাইন 5000 টাকা পড়বা এতে फिर ব্লাউজ পিস আসবা তার ধড়ি মানে भी দেখুন बहुत ही ফিনিশিং ধড়ি আর দেখুন পার্পল কালারে বহুত কম আছে দেখুন আর ধড়িটা भी দেখুন টেরাকোটা ডিজাইন আছে বহুত সুন্দর দিচ্ছে কালেকশনটা দেখুন এটা দেখুন আঁচল আর বডি দেখুন কোয়ালিটি লাগি শাড়ির এই কালেকশনটা भी আপন মানে 4800 টাকা এই দেখুন মাত্র 4800 টাকার ব্লাউজ পিস থাই করে আপন মানে নেই পারবে তারপর দেখুন রেডিয়াম বাই চমকুই দেখুন টেরাকোটা মানে তার ডিজাইনটা আর ডবল ধড়ি টাইপের ডিজাইনটা আছে এটা দেখুন এটা আঁচল আর তার
বডি দেখুন এক নম্বর লাগুଛି দেখুন 4,500 মাত্র মাত্র 4,500 টাকা দেখুন শাড়ির ডিজাইন দেখুন স্যার পছন্দ লাগবে দেখুন কেতে বড়িয়া বড়িয়া ডিজাইন দেখুন আপনার মানে নেই পারবে রেমন্ডা গাঁ লক্ষ্মী নানী দোকান রু তারপর দেখুন এটা দেখুন এটা আচল আর বডি দেখুন লাইট কলর এটা আমি কলর দেখুন পুরা লাইট বাই চমকুছি দেখুন শাড়িটা গোল্ডেন টাইপ থেকে বহুত বড়িয়া লাগুଛି দেখুন তা ধড়ি বাই পাট ধড়ি রয়েছে বহুত সুন্দর লাগুଛି তার দাম কেতে কইলে কি এটা মাত্র 5,000 টাকা মাত্র 5,000 টাকা দেখুন শাড়ির লেভেল আর কোয়ালিটি দেখুন আজর শাড়ি পুরা 100% পুরা ভাল লাগবে এত বড়িয়া বড়িয়া কোয়ালিটি শাড়ি দেখুন তারপর দেখবা ডবল বর্ডর দেখুন ডবল বর্ডর তো জানু দেবে কেতে বড়িয়া কোয়ালিটির তাকর দোকানে মিলছে আর তাকর যে ইউনিক ডবল ধড়ি মিলছে কাহি না পান আর শাইনিং দেখুন পুরা পাট বাই চমকুছি ডবল বর্ডর পুরা পিটি পিটি বুনলাটা চল দেখুন পুরা লাইট লাগলা বাই চমকুছি শাড়িটা আপনারা নেই পারবে যেন শাড়িটা আমি পছন্দ লাগুছে কেনতা কলর কম্বিনেশন মানে বহুত জবরদস্ত থিসি কলর কম্বিনেশন মানে দেখুন বহুত ही पूरा जबरदस्त कलर कॉम्बिनेशन बहुत ही जबरदस्त क्वालिटी साड़ी देखो एक से बढ़कर एक सब यूनिक पैटर्न देखो के काहर से एनिमेशन हेतकी बढ़िया बढ़िया साड़ी आपण माने पिनि दिबे सब यूनिक लागबा देखो काहर से मैचिंग भी ना होय सब यूनिक डिजाइन साड़ी जेन खुजन डबल बॉर्डर नंबर 1 क्वालिटी होलसेल दाम रे बेले तांको नुके स्क्रीनशॉट पठै आपण माने ऑर्डर करू जेन साड़ी पसंद होय स्क्रीनशॉट कर टिक मारि पठाबे आपण पूरा होलसेल प्राइस रे दे दिया हबे साड़ी माने तार पर देखमा এটা সিঙ্গেল ধরি জানি সিঙ্গেল ধরি তো জানি দিবে কেতে ক্রেজ আছে যে ভিডিও খালি আপলোড হবার বেলা লাগুছে সিঙ্গেল ধরিটা পহলা বুকিং হয়ে যাবে দেখুন 6,500 এটা দেখুন আচল মাত্র 6,500 দেখুন 8,500 9,000 টাকা শাড়ি ভাই দিচ্ছে দেখুন হেতকি পুরা চমকু যা শাইনিং আউছি দেখুন আর মাছ ধরিটা বি দেখুন কেতে পুরা ফিনিশিং আছে তারপর দেখমা 6 ধরি আছে এটা বি নম্বর 1 কোয়ালিটির 6 ধরি এই দেখুন আচল এটা ফির ब्लाउज पीस आसवा दिए ब्लाउज पीस भी धड़ी आसवा आप बॉडी देखो एक नंबर लगुच देखो शाढ़ीटा 7,000 टाका 7,000 टंका देखो 6 धड़ी वाला नंबर 1 क्वालिटी वाला शाड़ी आप नहीं पारबे सबुतु बेस्ट क्वालिटी शाड़ी जेन मैंने खोजुचन जेन मैंने नो क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज ताकले बेस्ट दुकान आ प्राइस भी तो जानू जन पूरा होलसेल दाम रे मिलुजी देखो ना चल ब्लाउज पीस वार देखो 10 इंची धड़ी बहुत दिन बाद देखबा ले मिलला देखो एटा जे 10 इंची धड़ी इटा से नंबर 1 क्वालिटी 10 इंची এটা 9,000 টাকা আছে 9,000 টাকা দেখুন দেখলে হি জানা যাଉଛି দেখুন তার ধড়ি আর কোয়ালিটি দেখুন এটা 9,000 টাকা পড়ুছে লেকিন পিনি দিবেলে তার ওজন তো পুরা 20-25,000 টাকার ওজন হওয়া এটা দেখুন তার আঁচল এটা বডিটা দেখো বই তো ডিজাইন রয়েছে অরেঞ্জ কালার রয়েছে আর কফি কালার ধড়ি আঁচল মোবাইলে ব্ল্যাক জানা যাউতো লেকিন কফি কালার এটা দেখুন আঁচল মাত্র 7,000 টাকা মাত্র 7,000 টাকা দেখুন কেতেটা ধড়ি আছে কেনতা কাম হয়েছে দেখুন এটা 8,000 कहले भी जने आराम से बुकिंग करदा लेकिन देखुन तांगन पूरा होलसेल रेट मात्र 7,000 टंका रे आपण माने एटा बुकिंग करके नहीं पारबे ऑनलाइन भी तारपर देखुन एटा भी 6 धड़ी रहिছে এটা দেখুন এটা দেখুন আঁচল এটা তার ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক আসবা 7,200 মাত্র হ্যাঁ বডি দেখুন এটা মাত্র 7,200 টাকা দেখুন आपण माने नहीं पारबे 6 धड़ी वाला ब्लाउज पीस ওয়ার্ক थिला সম্বলপুরি শাড়ি एक से एक कलेक्शन एक से एक डिजाइन देखो तार पर देखमा एटा आमर जेंडा एटा ताको स्टामरा डिजाइन जेंडा करछन इनो ही आपन माने पहला देखि दिबे आ इन माने जेन क्वालिटी रखछन आपन माने काहे क्वालिटी ना पाने देखो एटा आचल भी सफ्टा पाबे ब्लाउज पीस वार रे भी मिलन सफ्टा पाबे आइटा देखुन ए ताको साडर क्वालिटी देखुन दी बेस्ट क्वालिटी जेंडा ना बसन आपन माने जेन हैंगिंग करछन शोरूम में तार भी बेस्ट क्वालिटी साड़ी आपन माने नहीं पारबे 9,500 केते कहले 9,500 मात्र 9,500 देखुन नंबर 1 क्वालिटी रो सफ्टा वाला साड़ी এটা তো দেখুন এটা তো আজর ভাইরাল শাড়িয়া দেখুন সবটা আমার দেখুন কেনটা কাম যা মাল্টি কালার হয়েছে দেখুন ওয়ার্ক भी আছে ওয়ার্ক भी আছে দেখুন এটা আঁচল এটা ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক এক নম্বর লাগুছে এতে বঢ়িয়া দিচ্ছে দেখুন সবটার শাড়ি পুরা চমকু যে গুলো অলগ হি লাগে 9,000 হ্যাঁ 9,000 টাকা দেখুন আপনারা নেই পারবে আজর কালেকশন মানে দেখুন পুরা মানবার পড়বা বেস্ট কালেকশন বেস্ট ডিজাইন রে মিলুছে তারপর দেখমা ট্রিপল স্টার সবটা আর সিঙ্গেল ধরি রয়েছে দেন মানে উষার ধরি পছন্দ না লাগে তাকলে এই কালেকশন দেখুন এটা দেখুন আঁচল এটা ব্লাউজ পিস আই মাত্র 9,500 9,500 দেখুন এটা ভাইরাল এটা भी बहुत ही ভাইরাল হচ্ছে আর এটার ডিমান্ড এতকি হচ্ছে যে সমস্ত পহলা ফটো যেন এটা আছে কি বলে দেখুন এই কালেকশন তাকন अवेलेबल হচ্ছে আপনার মানে এটা যেন মানে নেওয়ালে চাহুছ জলদি বুকিং করবে এটা লিমিটেড স্টক আছে আর রেট भी দেখুন আপনাকে মেনশন করে দেওয়া হচ্ছে পুরা হোলসেল রেট আর কোয়ালিটি নম্বর 1 দেখুন আঁচল কেডে চাইরো আঁচল দিয়ে দেখুন ब्लाउज पीस এটা ধড়ি भी আছে আর বডি দেখুন ট্রিপল সফটা আছে দেখুন 9,500 টাকা দেখুন আজর শাড়ির কোয়ালিটি দেখুন পুরা বেস্ট কোয়ালিটি এটা দেখুন এটা তো সে আমার সেলিব্রিটি পিনলা শাড়ি এটা দেখবে এটা আঁচল
आ बॉडी देखो एटा से मॉडल पिना साड़ी देखो फिर थोड़े आसी जाइए देखो जेन माने भी नेबा ले चाहूँ मॉडल जेन पिन्ही देखो किसी प्रकार दिशु जे आपण माने भी जदी नेबे बेले एटा 8,500 मात्र मात्र ट्रिपल सफ्टा साड़ी देखो 8,500 टका आगर वीडियो देखि दिबे जेन देखि दिबे रेट जानि दिबे केते थिला याहानी केते पडु जे याहानी सेतिले बेले कहूँ बेस्ट टाइम है जेन माने आपण साड़ी पसंद हो जानि नै पारबे बढ़िया दिच्छे देखो पूरा एते ब्लाउज पीस रे वर्क अच्छे एटा भी देखो आंचल रे भी सफ्टा पाबे डबल सफ्टा अच्छे ब्लाउज पीस वर्क रे भी डबल सफ्टा अच्छे आ बॉडी देखो केते बढ़िया कलर दीचे देखो केते सुंदर दीचे साड़ी देखो दी बेस्ट क्वालिटी साड़ी देखो आपण माने नै पारबे आ केनता चमक अछि देखो तार धड़ी मान कर भी देखो पूरा से गोल्डन टाइप रो शाइनिंग आउची तार पर देखमा एटा भी डबल सफ्टा रे स्टार डबल सफ्टा रे अछि देखो स्टार सफ्टा अछि देखो गुडे चक्र रो सफ्टा अछि एटा देखो ना आचल आ बॉडी 9,500 केते कहले 9,500 देखो एटा भी वायरल डिजाइन स्टार सफ्टा एक आजर स्टार सफ्टा भी सब देखो अपडेटेड हो गला कलेक्शन देखो पूरा सब चेंज हो गला देखो आजर सब जहां देखाई सब यूनिक डिजाइन साड़ी देखो एटा ट्रिपल सफ्टा अछि 6 धड़ी रे अछि देखो एटा देखो एटा आंचल देखो केडे माछो एटा फिर ब्लाउज पीस वर्क अछि मात्र 9,500 मात्र 9,500 देखो ट्रिपल सफ्टा एटा भी सेलिब्रिटी मानकर पसंद पहला पसंद देखो नी कलेक्शन माने आपण माने ना पाने ना कलेक्शन देखो आपण को केते सस्ता रे यानी मिलुचे यानी पूरा सही टाइम में आपण जदी जेन माने घिनबा ले चाहउछन जल्दी बुकिंग कर तार पर आसीला ताकर वायरल कलेक्शन जी एटा ही जेन आपण माने देखि दिले फर्स्ट टाइम आ इनो क्वालिटी काहे मैच करि ना पारन देखो एटा देखो आचर भी स्टार सफ्टा ब्लाउज पीस वर्क भी स्टार सफ्टा देखो एटा गुड नो स्टेर ब्लाउज पीस वर्क होइचे आ बॉडी कलर देखो बेबी पिंक रे कलर होचे केते सुंदर दिचे देखो कॉफी कलर रो साड़िया लेकिन मेरून कारण हमर ब्लैक बाय दिसो लेकिन कॉफी कलर रे देखो केते क्वालिटी कलेक्शन आपण माने नै पारबे वायरल कलेक्शन इनो ही मिलबा आ जेन माने नबा ले चाहउछन ई जेंसी साड़ी भी पसंद लागे स्क्रीनशॉट करी ऊपर देहबा नंबर स्क्रीनशॉट पठे एड्रेस पेमेंट दे करी आपण माने ऑनलाइन भी मगे पारबे जदी भी आपण माने ताको दुकान के आउछन ताको दुकान रो एड्रेस रेमंडा डिस्ट्रिक्ट बरगड़ आ जेन माने भी ताको दुकान के आउछन कॉल करबे जेन रास्ता घाट जानि ना पाले कि आपण रेमंडा के आगे पहुंचले भी कॉल करबे जे निये जेकरी रिसीव करी आनबे तो आजर कलेक्शन आपण को केंदा लाला कमेंट रे कोन जदी भल लाला लाइक करून शेयर करून आ चैनल के पहला तरह जन सब्सक्राइब करून तो ए वीडियो एंड करबा फिर नेक्स्ट वीडियो जय मां समले।